Matthew, sa gibasa na ni brother ganina, di ba ang iyang subject is the gospel of the kingdom, proving that Jesus Christ is the King Savior. Praise the Lord. No, gi-share naman ang about the kingdom. Now I will share about the King, which is just Christ Himself. Sa Matthew 1:1, how about we read the verse together, verse 1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Atong basahon ang iyang footnote sa son. Nawala. Okay. Amen. Okay. As a son of David. Solomon is a type of Christ as the son of David. The one who inherits the throne and kingdom of David. Wisdom. Christ, in fulfilling this type, is now building the real temple of God, the church in the kingdom of God, and has spoken the word of wisdom. Praise the Lord. Si Lord Jesus, itawag siya og son of David, nga nag-signify siya ni Solomon. Unsa daw gibuhat ni Solomon? There are two things. Una, gibuild niya ang temple of God. Praise the Lord. Then, ikaduha nga gibuhat, He spoke the word of wisdom. Muna nga si Lord Jesus, maison siya in Christ, in fulfilling this type, is now building the real temple of God, the church. Praise the Lord. In the kingdom of God, and has spoken the word of wisdom. Muna nga si Lord Jesus, sadyang na siya din sa yuta, ingon siya, I will build my church. Sa tukuron ako ang akong iglesia. Praise the Lord. Musugot ang sa dili maison. Kini nga iglesia tukuron jud sa atong Ginoo. Siya kini daw kuno nga prophecy mo na pinakalisod diya sa Biblia nga naman. Tukuron man nga iglesia maison with all the races, no? Tanan jud nga mga kaliwatan tukuron. Din salamat kay ang Ginoo man mo imutukod ani mga igsoon. Then as the reality of God's kingdom today. Then He also spoke the word of wisdom. Muna nga when the Lord Jesus was on this earth, diba sadyang namulong siya ningon ang mga tao. Man nagikan og wisdom ning tawhana nga wala man ni kakitaan nga nag-eskwela ni. Pero may son, the Lord Jesus spoke the word of wisdom, just like Solomon. Then ay kaduha, he was also called the son of Abraham. Kinsa man daw ni son of Abraham? Si Isaac. Read it together. Isaac is a type of Christ as the son of Abraham, the one who inherits the promise and blessing God gave to Abraham. Isaac also, as a type of Christ, did mainly two things. Una, he obeyed his father even unto death and was resurrected from death. And he took Rebekah, a Gentile woman, as his wife. Then Christ, in fulfilling this type, was put to death and offered to God and was resurrected. Then, and is taking the church as his bride out of the Gentiles. Praise the Lord, no nga si Isaac nagtype gyapon siya ni Kristo. No, si Christ unsa daw? Una si Christ is ni obey even unto death. Then gitake niya ang church as his wife, no, as the bride from the Gentiles. Kita maison, we are those who are Gentiles. But praise the Lord, one day mahimo ta nga bride of Christ. Mahimo para sa unon sa atong Ginoo. Una nga si Paul maison ingon siya, gikataganan na mo sa usa ka pa nga sa unon, which is Christ Himself. Our real husband is just Christ Himself, brothers and sisters. Then, praise the Lord, no? Kini si Christ, may son, kini mo tanawon ba in the Old Testament? History after history, ang mga hari, in order for them to maintain their kingship, di ba kinahanglan, buhi yun sila, di ba? When they die, sadya mamatay na ang mga hari, unsa may metabo silang kingship. Di ba mahuman? That is the all ilang kingship and their kingdom will be finished. But the Lord Jesus is so different. Unsa man gibuhat sa atong Ginoo. Aron ma-continue ang iyang kingdom. Para mahimo siya nga makasulod diri nato. Unsa man iyang buhaton? Kinahanglan siya mo abot sa kamatayon. Kinahanglan mo dangat siya sa kamatayon. Muna kun imong tan-awon maigsoon ang atong Ginoo. Niagi siya sa daghan nga may kaykayan.
only sa usa ka purpose, just to maintain or mahimo or ma-establish niya ang gingharian sa atong Ginoo. Praise the Lord. And this king is just Christ himself. Hallelujah! Karon maison, kinsa man ang hari nato. No problem because we are already in the kingdom of God. Pero maison, who is the king now? Kinsa man ang atong hari karon? Kinsa man atong ginasunod karon mga igsoon? Brad, paliw ka tong verses, Brad, nga akong gingon. Atong Ginoo mga igsoon, aron sa tuyo, no? Moagi siya og hikayan. Ang king in the Old Testament, even karon, di ba? Sa nation, kung imong tanawon, di rule by, unsa man, outwardly, di ba? Sa gawas lang, panalitan sa atong president karon, o atong sidigong, sa diyang presidensya, tanan nga matao, under yun siyang ruling, di ba? Wag yun nagrebuildi. Kaya katong taga Marawi, nagrebuildi sila. Ahuro tanan, di ba? Ibombahan man. Di-control niya outwardly. Pero by His power. Pero mga igsoon atong Ginoo, He is so different. Unsa man ang gibuhat mga igsoon? Romans 8:2 atong basahon. For the law of the Spirit of life has freed me in Christ Jesus from the law of sin and of death. Sa atong Ginoo mga igsoon, lahi yang gibuhat. Una, nagpakatao siya sa John 1:14. He became flesh and tabernacled among us, full of grace and reality. Din wala na pabilin sa pagkatao. He lived on this earth for 33.5 years. Pero one day, He was being crucified. Sa diyan na crucified siya may son. Sa 1 Corinthians 15:45, but siya, unsa siya? Sa 1 Corinthians 15:45. He is the last Adam, became the life-giving spirit. Ngayon mo siya espiritu nga taghatagog kinabuhi. Muna ang paagi may ison nga mo rule siya diri nato. Sa una, i-rule siya outwardly, pero karon inward ang pag-rule sa atong Ginoo maigsoon. Muna nga unsa man atong buhaton. Kaya ang Ginoo makarule ra man inside of us. We just need to exercise our spirit. Unsa man pag-exercise sa atong espiritu? By calling upon the name of the Lord. So no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Unsa man atong buhaton? Just call upon the name of the Lord. How about we all stand up and call upon the name of the Lord? Oh, Lord Jesus! Oh, Lord Jesus! Oh, Lord Jesus! Praise the Lord! By calling upon the name of the Lord, sa mahimutang nga manaa sa atong espiritu. Then as the law of the Spirit within us, niya, freed us from the law of sin and of death. Nganuan to kaya ang kingdom sa karon ni Satan may ison. Wala siya laing buhaton is dalontan niya dito sa pagpakasala. Pero salamat sa atong Ginoo. We will be freed from sinning by just calling upon the name of the Lord. Una nga sa gisira sa atong brother, today, na duha ka kingdom. We have the kingdom of Satan and the kingdom of God. Pero manata sa reality of the kingdom of God by just exercising our spirit. Muna ang sabong of Timothy ningon siya, the Lord be with you, spirit. Grace be with you. Gi-remind tayo nga, we have the Spirit within us. Na daw tayo Espiritu diri sa atong sulod. Why? Ngano kinahanglan man nga i-remind tayo nga doon na tayo Espiritu? Because many times in our experience, makalimutan, oy naaman na ko Espiritu. Salamat sa atong Ginoo maigsoon. Doon na ba gitawag og rebellion, no? Sa gisir sa atong brother, si Satan, ang angel, only 1/3 na daot nagrebelde against God. But the whole human race, no nadaot siya, nirebelde po siya against God. Sa book of Genesis, kung imong tanawon, si Satan, nirebelde, din ang tao, as a whole, collectively, di rebelled against God. Pero ningon siya ito sa itong previous nga morning revival. Although, Satan and man rebelled against God, but God did not allow this rebellion continues. He will establish His kingdom. Praise the Lord! Mga igsoon, ang Ginoo dili siya motugot nga kining kingdom niya may sundili may establish. Muna nga si Lord Jesus as the king, establish na niya kingdom din. He's not just the king but the seed of the kingdom. Praise the Lord! Muna nga for us to be in the reality of this kingdom, just turn to our spirit, no? Diya sa kingdom sa atong Ginoo may son, diya sa iglesia na gipahiluna, di ba? Dunay arrangement ba?
dunay mga elders, nga gipahiluna sa atong Ginoo, dunay mga responsible ones, sa atong young people, dunay mga coordinators, unsa man atong buhaton towards nila. Ang atong buhaton is just, ninyo siya sa Book of Hebrews, submit the ones leading you, for they watch over your soul. Brothers and sisters, kini nga conference, unsa atong buhaton, submit the ones leading you. Katong mga coordinators nato, kinahanglan mo submitan nila. Nganuman, kay kung dili ta mo submit nila maison, mahimo gyapon makaingon ta nga wala gyapon ta sa reality of the kingdom of God. How about in our family? Kinsa may mga naa dito? We have our parents. Iba atong mga ginikanan. Daghan nga mga young people karon, kana bitaw magdula bitaw ka og email bitaw. Tengga mamuyon mama dong hugasi sa ning plato. Ay sa mo ka pud nimo diha maoy. Palitan magtanaw tag kining Korean drama. Oy, wala diri ay hugason diri. Ay matiwason sa nako nima. Di ba? Maison. Kung inana ang atong attitude, wala gyapon ta sa reality of the kingdom. Sa atong eskwelahan, sa eskwelahan, nagipahiluna nga mga gitawag og kining authority, no? We as the kingdom people, kinahanglan mo submita. Kinsa man na atong mga maestro dito, atong mga maestra dito. Di na ta mo apila-pila ng ibagsak. Wala na anak, maisunod tayo labot anak. Just submit to them. Pag mayon nga buhatan ng assignment, just do it. Praise the Lord. Yan naman. Ito kay mga kingdom people man ta mga igsoon. So kung mayon ang inyong maestra, ugma na tayo disco ha, kay Christmas party. Apil ta? Pero ang king sa sulod naman nga, ayaw kapil. Lord, unyara ka Lord kay, di na ko ma-enjoy akong high school life kung di ko maapil ani. Pero may son, doon ay king inside of you. Kung mo yun na imong king, sige, apil dito. Apil. Pero kung ang king sa sulod mo yun nga, no. Mga igsoon, kinirabang king sa tong sulod. Maayo kaya ni siya mo yun og no. Pero sometimes, dili ta makadungog ani. Muna doon na tayo mga parents. Ma, apil ko, Christmas party ma. Mo yun mo mama. Totya wala man mo nadunggan ang king inside of you. Ayaw pag-apil. Just submit to your parents. Praise the Lord! Kay mga kingdom people man tamay son. Kaya makinabuhi ta sa Diyos nun niya kinabuhi nga naa sa atong sulod. Then, we will be in the reality of this kingdom. Be ruled by the divine life. Then we will be in the reality of God's kingdom. Praise the Lord. So, this is just the introduction. Tomorrow night, so good, musulod ta sa Matthew chapter 5. Makita nato diya ang constitution of the kingdom or how to live in the kingdom of God. Para ta magiyahan mga igsoon. Para nga mga himog kita nga mga kingdom people. Para makita nato, grabe ka wonderful ang divine life sa atong sulod. Nga naman, kaning divine life sa atong sulod, makahimo sa dili nato mahimo. Kana bitaw sagpaon ka sa tuo niya, mupasagpa pa ka sa wala, grabe. Kaya ninyo na, dili? Ha? Dili no? Ugma, tanawan ninyo, di ba? Mahimo na sa Diyos nung kinabuhi sa inyong sulod. Praise the Lord. Amen sa mga succeeding night. So now, by team na ba mo? Ha? By team na mo, no? So now you group by your team. Now, magkuhan mo. Na mo time for sharing sa inyong team. Team brothers.